Naguna-una lang ko. Katungon ka sa wala katong kuan, katong gikagingon nga magadto na tag simbahan. Gikagingon na palista na ta. Ko pakasal nimo. Expire naman to yung katong imong gingon nga will you marry me kay dugay naman kay to. Siguro to 2020, 2023 ata to, 2022. Dugay kayo nga propose niya karon pa magpakasal wala mo propose ka otro eh. Mag-propose mag-propose ka otro. Di mo ko kabalo. No.